ईरान इसराइल जंग का छठा रोज नाज़रीन ईरान की जानिब से बड़े वार किए गए हैं। तल अवीव में इजरायली वजीर को निशाना बनाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अब ज़मीनी जंग भी ईरान के खिलाफ शुरू हो चुकी है। ये किस महाज पर, ये किस मकाम से और ये कौन लोग हैं जिन्होंने ज़मीनी जंग का ऐलान किया है। कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्पेन अमरीका के मुखालिफ आ चुका है। स्पेन ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और इनफ इज़ इनफ की कॉल दे दी गई है कि हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता। जो मर्जी पाबंदियां लगाई जाएं, जो मर्जी कॉन्सिक्वेंसेस हो, हम ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होंगे। वाइट हाउस की जानिब से बड़ा बयान सामने आता है। इसके साथ साथ इजराइल की जानिब से कुछ धमकियां दी जा रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला बयान भी मंजर आम पर आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जारी रखना चाहते हैं या फिर नहीं, उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया है। ईरान के कुछ नए मिसाइल्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। नाज़रीन वो कौन से मिसाइल्स है उस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात की जाए नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल जो ईरान के खिलाफ महाज खोल कर बैठे हैं, अब बहुत पछतावे का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की जानिब से हर रोज नई टेक्नोलॉजीज मंजर-ए-आम पर आ रही है और इस मरतबा एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी सामने आई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब ईरान की गर्विदा हो चुकी है। चाहे वो तुर्की हो या फिर वो अरब ममालिक हो या फिर वो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान, अरब ममालिक, हर जगह पर ईरान की इस नई टेक्नोलॉजी की दाद दी जा रही है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है नाज़रीन? ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से अब मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं। और इन मिसाइल्स की ख़ास बात यह है कि ये जब वार करते हैं तो वार करने तक और वार करने से पहले तक किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये किस मकाम पर मौजूद है। मतलब ज़मीन के अंदर से मिसाइल्स ये कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं और दुश्मन अंधा, गुंगा और बहरा हो जाते हैं। ना तो इसको रोका जा सकता है और न ही इस मिसाइल की लोकेशन के मुताल्लिक कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मिसाइल तस्वर किया जा रहा है ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ तल अवीव पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए, कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग को निशाना बनाई गई, ये खबरें मौसूल हो रही हैं। तल अवीव के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जब बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है नाज़रीन, तो उसके अंदर एक अहम हलाकत की मुबैना इतलात भी मौसूल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इजराइल के जो साबिक वजीर दिफा है योआव गैलेंट, उनकी मुबैना तौर पर हलाकत की खबरें मौसूल हो रही है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ सकी, लेकिन जैसी कंफर्मेशन आएगी तो नाज़रीन हम आपको बताएंगे। अभी चूंकि बड़े मैसेज में रिस्पॉन्स दिया जा रहा है ईरान की जानिब से, मैसेज में स्ट्राइक्स की जा रही है, बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं और हर रोज और हर रात, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात नहीं है जंग के छठे दिन भी ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी दुनिया के सामने दिखा दी है। इसके साथ साथ जमीनी जंग का भी ऐलान कर दिया गया है और ये हम नहीं कह रहे, ये अमरीकी हुक्काम की जानिब से दावा किया गया है कि इराकी कुर्द अब ज़मीनी जंग में दाखिल हो चुके हैं। ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमला कर दिया गया है और 1000 इराकी कुर्द इस वक्त ईरान की फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं। सरहदों से वो इराक की दाखिल हो चुके हैं ईरान के अंदर और इस मरतबा ज़मीनी जंग में उनका ईरान से, ईरान के पासदारान इनकलाब से, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस से सामना है। ये अमरीकी हुकाम की जानिब से नाज़रीन स्टेटमेंट दी गई है। ईरान की जानिब से अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं आ सकी। ईरान के हवाले से कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी है और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन ईरान के सुप्रीम लीडर मंजर आम पर आ चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद अब उनके जाननशीन, उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं और उनकी जानिब से पहली स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। पहला बयान सामने आ चुका है। पहला बयान क्या है? वो अपने पहले बयान में ये कहते हैं कि मैं ईरान की ग़यूर और बहादुर अवाम को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि हम शुहदा के रास्ते पर चलेंगे और हम इज्जत और वक़ार के लिए काम करेंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से ये बड़ा एक अहम रिस्पॉन्स है, बड़ा एक अहम पैगाम है दुश्मनों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम शुहदा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। मतलब कि ये जंग तवील होने वाली है, ईरान हथियार कभी भी किसी सूरत में नहीं डालेगा। अमरीका नाज़रीन ये मौक़िफ़ प्रेजेंट कर रहा है कि हम अपनी अफ़वाज ईरान के अंदर दाखिल नहीं करेंगे। इसका मतलब ईरान से अगर ज़मीनी जंग वो नहीं करना चाहते तो वो खौफज़दा है। ईरान से
وہ خوفزدہ بھی ہے اور ایران پر دور دور سے صرف ایئر اسٹرائکس کرنا چاہتے ہیں، دور دور سے حملے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی کیپیسٹی یہ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ زمینی جنگ میں ایران کے خلاف محاذ بناتے ہیں، اترتے ہیں، تو پھر ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ابھی بھی ہر لمحہ، ہر ایک منٹ امریکی فوج کا مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کے خلاف جنگ میں یہ ان کی ناکامی ہے، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے جس طریقے سے ایران مزاحمت کر رہا ہے اور کارروائیاں کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ ہم اپنی فوجیں داخل نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایران پر حملے جاری رکھیں گے، ایران کی لیڈرشپ کو نشانہ بنائیں گے، ایران کی نئی لیڈرشپ آئے گی اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، اور یہی اسرائیل کی جانب سے بھی دھمکی دی گئی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان مماثلت دیکھیں، ایک جانب اسرائیل کی جانب سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم ایرانی نئی قیادت کو نشانہ بنائیں گے، اور یہ ان کے جو وزیر دفاع اسرائیل کیٹس کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور پھر اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ دینا کہ ہم طویل عرصے تک جنگ جاری رکھیں گے اور ہم ایران کی نئی قیادت کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ دونوں صرف ایک پیج پر ہیں، یہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے کہنے پر چل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی باتیں اب آن انٹرنیشنل لیول بین الاقوامی میڈیا پر بھی ان کی باتیں نشر کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اب جواز کیا پریزنٹ کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جواز یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران 2 ہفتوں کے اندر اندر ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیتا، اور عین ممکن ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنا بھی لیتا۔ دس از واٹ ڈونلڈ ٹرمپ از سیئنگ رائٹ ناؤ، اور یہ امریکہ کا وہ راگ ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے وہ الاپ رہا ہے۔ یہ امریکہ کا وہ راگ ہے جو کہ عراق پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا، لیبیا پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ کہانی جو ہے یہ سیم لگتی ہے اور اسکرپٹ بھی سیم لگتی ہے، لیکن اس مرتبہ اس کہانی کے نتائج بڑے مختلف نظر آ رہے ہیں۔ وہ ان ایکسپیکٹڈ نتائج ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کو دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپین کی جانب سے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اسپین فوجی تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسپین نے ان کی اس سٹیٹمنٹ کو ڈینائی کیا۔ اسپین نے کہا کہ ہم اپنے سٹانس پر کھڑے ہیں، ہم بالکل بھی ایران کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ہم ایران کے خلاف کیوں جائیں؟ ہم امریکہ کو اپنے اڈے ہرگز فراہم نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکی دی جاتی ہے، سینکشنز کی دھمکی دی جاتی ہے، کاروباری تعلقات خراب کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ٹریڈ پر پابندی کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، مختلف قسم کی، لیکن اسپین اسٹینڈنگ آن اٹس پرنسپل سٹانس۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے تردید کر دی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہرگز ایران کے خلاف اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، امریکہ جو مرضی چاہے کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ بھارت کی غداری کے متعلق ہم نے آپ کو کل بتایا تھا، اور ناظرین اب بھارت بھی اس جنگ میں بہت قریب آ چکا ہے ایران کے، تو عین ممکن ہے کہ ایران کی جانب سے کچھ مزید اہم اقدامات کیے جائیں، اور جس طریقے سے بھارت نے غداری کی ہے اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کردار ادا کیا ہے، اب بھارت کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ کب؟ ایران کی جانب سے بر وقت کارروائی کی جائے گی، جیسے پہلے کارروائیاں کی گئی، تو اسی طریقے سے اب بھارت کے خلاف بھی کارروائی کے اقدامات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ پس پردہ اقدامات اب کتنی جلدی ہوتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔